Puilano hasteni haba yakarjak ba जों yak bisi phaijak central government state government baksa tongo tripartite agreement tripartite kik chukti baksa tongo khorsa khoroni ke phainai oma ke kwang ma yak bisi phainai tongo recently जों 11 तारिख 2023 नुखा एकासे नोटिस जारी ATTF tai NLFT&ATTFno ban khlaika central government obon sikangno borok aing saklaika je central government miya do sanka monipurwa kaiba bodolno khlayo sinarka kaini bodolno NLFT by ATTF-no tabuk orang sanani naiman hike TUIRPC di Daniel Borongi Bololongai jar surrender khaijak no central IB SIB phanangkha raw agent phanangkha special branch phanangkha police phanangkha hoirani ta khaiteng tong kasang tong disturb ta khaiteng surrender khaijak mongke khaijaya khorongni bagise omo ban khaijago khaijak bagai au bai kono ubukri স্বাভাবিক জীবনে ফেরত ফাইকা কাহামকা তংনি তঙ্গো আং খানাও বাক্সানো বাক্সা পুলিশ আমাহাইকে ফাইরেনি খাই তঙ্গো তবে দলায় মাইকিং খাইকা নों মাইকিং খাইমনো নি মাইকিং খাই মানে ব্যস্তমো নাকে সংগতাও যদি সং হাইরেনকো সংসে কেস রাই তাও পুলিশ নসে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফানো নों সং কেস রাই তামনে नों याक तिसाइ फाइजाकनो सारेन्डार नावा नों तामने हाइरेनि खाय तामने आइचुक देबरमा borok phone number mano call khayo sarna khanje bagise basa to waini sarna khaya accepting ya case rupai ang ite thangse case rupai nang to dani facility nang maya rime ang mano taisa sarna khaya kan nin case to nang pani ko an thani bu motong record botong salai botong central government state government tai SIB royal agent ba special branch police jasbang thing 어버나 앙디니 스페셜리 사나무성어 이제 পুলিশনি DG তাই SP SB এসে হোল ত্রিপুরানি বাগै বরক অবনো দায়িত্ব নাথেন 15 তারিখ আর লাস্ট ডেট অবং কায়েং তংনাই যে বিসিংহ অবংনি দায়িত্ব অবং বরক ফাইকক সানাই সায়াবो जों सारेन्डार न डिस्टार्ब खालायदि आइचुक देबरमा बिन बुंखे अजित देबरमा बनो पुलिस थांगै बिनि नगो थांगौ साव आनागो साव कानारा फुनिंग बतंगो कखलाय मोनतंगो अबनो आं सानो मोजां आव दलाय सुरु दला सिमिया होल त्रिपुरा अबनो सिनिबरक सिदि साइमानदि जारा याक्ति साजाक सारेन्डार खालायजाक रिटार्निस आबो बायसिनि कोनो सम्पर्करै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट जे बेन खायमानो जों स्वाभाविक बो फायजाक खाबिगानो दंगो जों आबो alka ulta sida khlaina ta thangdeng khlaina thangangke sengse tau nanghangke nang bahai sama hai khlaina sengse case khlainai police no thung SIB phang thung eba special branch phang siteng ba jeta omhai sarkar law and order ti tongmero no obono ang tin saklaimong ang Daniel Borok TRPC di Channel Group ni president ni sama 11-23 যে নোটিফিকেশন জারি মানে ইয়াগুলো আচুক দেবরমা বা অজি দেবরমা ইয়া বাদে তে খরবসে খাইজা কাতে বো ব্রাঞ্চ নে হয়তো পুলিশ নি বো ব্রাঞ্চ নে হয়তো খাইজা কা বনা হাইরাস আবকা মনো PS নি সাও মনো ইয়া সরি আবো তাহনাই আমবাসা PS নি তাই তো বাক্সা বিসিং বাসা খাই আম তো সাহয়া ক সিনি নলেজ দেমানি কো তঙ্গ বো মাইকিং খাইজান ছো দগাयो অন্য জাগালে আং নং ভারতামো দুরাই সামলাই যাই হোক আবো মানে দলাই ডিস্ট্রিক্ট আলগা জায়গা তো আঙর স্পেশাল ব্রাঞ্চ সঙ্গে যে আবহাই তেংনানি কই জানি সাও আম থাইং সাকাবলে বেন সামনে খলাই NLFT বাই ATTF যারা আই বিসিংও তংনাইসি ইয়াক কিসাই ফাইনাল বাগै আও বাই কোনো আও বাই লিংক করে সম্পর্ক করে जों ইয়াক কিসাই ফাইজাক সিংনা ডিস্টার্ব খান থাকে जोंहा তাহলে গভর্নমেন্ট এগেন্সি जों केस खालायनाय आ जागा तंनि दं जों ल एन्ड अर्डर सिवा जों आइन सिओ जों इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन न रेसपेक्ट रुओ इंडियन कन्स्टिट्यूशन ल एन्ड अर्डर जों डिस्टार्ब खालायदि 어 이슈노테 DG বা SP বা কোনো বড় সালাইজাক সালতিন সারিগো সালাইন মালাজেন হিন दं आं आउटला फाइजाकबा मिनिस्टार तो साका गाबोंया मिनिस्टार
ফাইনি 2টা সময় রব কক সালানি আমরা ডিজি বা স্পেশাল বাংলা এসপিএসবি কক সালানি